our very active ICYDA President and the same time Head of ALS, Dr. Avimar Gonzaga, to our President, Dr. Nieves Dizon, Dolly, Representative, and Assistant, Sir Nathan, Sir Sol, DTI, and other dignitaries here on stage, and to all the faculty members and staff of this institution, thank you very much for the venue, and to all the participants, a pleasant good afternoon, everyone. Our school is Iligan Access Institute of Technology. We are offering TESDA programs, and our school is approved for 20 programs in TVL track. We are also approved in senior high school offerings, approved from the Department of Education and junior high school. So we will offer to you as graduating students who are those nga nag-take of exam karon sa ALS, waiting for the result. Kinsa sa inyo raise your hands. Wala dere? Okay. So this is your right opportunity. That's why we are here right now. Ihatag na mo sa inyo kung unsa kadaghang oportunidad nga gihatag nga Head of Iligan Youth Alliance, si Ma'am Nora P. Escarior, and the same time to our President ICYDA, Dr. Gonzaga. Mao ni ang project for the ALS nga mga graduating students and ALS nga gusto manarbaho tanan na adiri tanan ang mga different dignitaries. Okay, in our school, if you choose to enroll TVL track, kung qualify na mo to enroll in high school, makapasar mo sa exam, and also katupong previous nga mga ni-graduate sa ALS nga wala pa nagsugod og senior high school, pwede mo mag-enroll. So, by the way, our school is located at the 3rd floor, Mercury Drive, fronting the newly constructed Palaong Market. Diba? Na-Mercury sa ubos, naami sa 3rd floor, naa sa kilid ang amuang entrance. Okay, so this is now the opportunity nga inyo ang among mahatag sa inyo Kung mo-enroll mo sa among school, libre tanan. Kinsay ganahan mo eskwela nga libre tanan from grade 11 and grade 12. Walay bayro nun bisag piso. Okay. So libre tanan, and then you earn multiple skills. Nga naman, anong multiple skills ang inyong ma-earn? Kay in every program na inyong ma-enrollan sa senior high school, 2 to 3 programs ang inyong mahuman. Like for example, you choose to enroll in TVL track. So you can earn bread and pastry sa mga babae, cookery, and housekeeping. Or driving, 20 man ka programs ang among approved sa TESDA. Sa mga lalaki, pwede siya mahuman og welding, pwede siya mahuman og EIM, pwede po siya mahuman og motorcycle, small engine, and so on and so forth. Kaya daghan man may program na pilian. Kaya as I said, 20 ka programa ang among approved sa TESDA. Okay, so duha to tulo ang inyong mahuman. Kung mapili mo sa UPS, GAS, and EBM, naapa mo'y duha ka libre nga TVL truck for free. Libre tanan sa consumables, meaning to say, bisag mo enroll mo bread and pastry, dili na mo magdalag itlog, di na mo magdalag harina. Tanan libre. Libre tanan. Libre has the uniform, libre has the ID. So I give you the kanang flyers and fill up the form kay mag-profiling tadaan because OVAP, pag mag-open ang OVAP, what is OVAP? The online voucher application portal. So, kung mo-open na good ang OVAP, it takes only 3 days to 5 days, 1 week ra. So, kung dili ka mag-profiling, dili ka kaapas sa ato ang pag-apply, and then once dili na ito ma-applyan ng inyong application ng inyong scholarship program,
dili mo malibre. Inahanglan yun ma-applyan, ma-approve sa Manila para libre ang inyong pag-eskwela sa inyong senior high school. So, kanang iya akong gihatag sa inyo ang form sa ako ang mga staff, sa mga staff sa iAccess. Inyo nang fill upan and don't forget to put your telephone number and your cell number para makontak mo na mo. Once nga ma-approve na ninyo makuha na ninyo yung result sa inyong exam, adto dayon mo sa iAccess para matabangan mo. And another thing, kung sabihin mong ihatag sa inyo libre pa yun ang pagpanotaryo sa inyong mga documents. Kami na'y bahala mo bayad. Wala yun mo'y bayaran. Ang inyong radalon, once nga magsugod ang klase, is your transportation and your balon. Para dili mapas mo makapaniud ta. Aside from that, naapagod gitawag og blended learning. Unsa man ang blended? So katong mga ALS nga naay mga trabaho para dili maapektuhan ang ilang mga trabaho, we give you modular basis. So kanang modular basis nato, ang atong theory himuon nato by module, and then ang katong ato ang skills nga mga inyong makatunat kay magkuan man na sa face to face kay for example mag-driving kinahanglan tudluan jud ka sa pag-drive. So mao na pud imong iadto sa school. So blended ta, modular ta sa theory and then face to face ta sa ato ang programa nga inyong kuhaon. Kung bread and pastry tudluan mo pagluto. Ingon ana. So excited mo katagaan mo opportunity nga libre tanan. Oh, so this is a help also from the Department of Education kay sila man ang mo-approve sa atua sa inyong voucher. That's why we will apply your application online sa OVAP. Kay once na dili ma-apply, dili yun mo malibre. And we can also avail na lang sa imo kung di mo malibre, muhatag kami ang discount nga 20% discount. Mura na among mahatag. So dapat kamutanan mo fill up para malibre sa inyong pag-eskwela. Soon if our 3-year diploma also ma-approve, katong mga recipient na mo nga ni-graduate sa senior high school are the priority to enroll in our 3-year diploma para maka-earn mo degree for free. This is also given a scholarship from TESDA. Once approved ang amo 3-year diploma. And then, pag abot yung 3rd year, pag 4th year mo, tie up din ka with the USTP from Cagayan de Oro City para maka-earn gihapon mo og degree nga for free. So, pamiliti ra gihapon ang inyong ang huna-hunaon. Okay? Nasabtan ba ang tanan? Anyways, atong karaban na may mga question and answer mo, duo na mo diri. So, thank you very much for listening and God bless us all. Thank you so much, Ma'am Mary Jane, sa imuhang paghatag about sa iAccess. Mas boy. Yatag siya isa.